ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦଶା ବୁଝିପାରି ଏ ମିନିମମ୍ କଲେ କେତେ 16 ଡାଉନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ କରିବାକୁ, କାହିଁକି ଏ କଲିଯୁଗ ଚାଲିଛି। କଲିର କବଳରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ 16 ରାଉଣ୍ଡ ଜପ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସେବାରେ ଏନଗେଜ୍ ହେବାକୁ ହେବ। କାହିଁକିନା କଲିଯୁଗ ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରବଳ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଭାବ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାୟାର ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଲିର ପ୍ରଭାବ। ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଯୁଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଲିର ପ୍ରଭାବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନଥିଲା, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ନଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ବି ନଥିଲା। ଥିଲା କି? କଲିର ପ୍ରଭାବ କଲି ଯୁଗରେ। କଲି ପ୍ରଭାବରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଅତି ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଦିଓ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମାୟା ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଲି ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଶୁଣ ଭାଇ, ଆମେ କଲି ଯୁଗରେ ଅଛୁ। କଲି ଏକ ଅଧର୍ମର ବଂଶଜାତ। ଯେମିତି କଲିର ବଂଶ କଥା ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, କଲିର ପିତାମାତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? କ୍ରୋଧ, ହିଂସା। କ୍ରୋଧ ଆଉ ହିଂସା, ଏହିପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦମ୍ପତିର ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? କଲି, ଯାହାର ଶାସନକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତ କ୍ରୋଧ, ହିଂସା ଏମାନଙ୍କର ପିତା ମାତା କିଏ? ଲୋଭ, ନିକୃତି। ନିକୃତି ମାନେ ସଟତା। ତ ଲୋଭ, ନିକୃତି ଏ ଦୁଇଟି କେମିତି ଭୟଙ୍କର, ଲୋଭ ଆଉ ସଟତା। ତ ଲୋଭ, ନିକୃତି ଏମାନଙ୍କ ପିତାମାତା କେଉଁମାନେ? ଦମ୍ଭ ଆଉ ମାୟା। ଏମାନଙ୍କ ପିତାମାତା କିଏ? ମାନେ ଅଧର୍ମ ଆଉ ମିଥ୍ୟା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ଇଏ ଅଧର୍ମର ବଂଶ ଜାତ ହେଇଛି। ସାମ୍ନାରେ ଇଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏ ସବୁ ଚାରି କୁମାର, ନାରଦ ଆଦି ଏସବୁ ଉଦ୍ଧତ ନିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ସବୁ ଜାତ, ପ୍ରଜାପତି ଆଦି ପରପର ହେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ପୁତ୍ର, ଏ ସବୁ ଅସତ୍ ପୁତ୍ର, ଅସତ୍ ମାନେ ଅଧର୍ମ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ହେଲା କ'ଣ? ଅଧର୍ମ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସହିତ ଜାତ ହେଲା କିଏ? ମିଥ୍ୟା। ମିଥ୍ୟା ମାନେ ଭାଗବତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅନୁସାରେ ମୃଷା। ମୃଷା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ଭାଗବତ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରେ 4th ସ୍କନ୍ଧ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି ଭାଇ ତଥା ଭଉଣୀ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମ ବଂଶ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଧର୍ମ ଇଏ ଭାଇ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ, ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ କଲେ। ଅଧର୍ମ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଚାଲୁଛି ଅଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ। ଆଜିକାଲି ଭାଇ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି କାମ କରି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବହୁତ ଭୁରି ଭୁରି ପୁରା ଉଦାହରଣ ରହିଛି କଲିଯୁଗ ପ୍ରଭାବରେ। ଏସବୁ ଅଧର୍ମର ବଂଶଧର। ଏହିପରି ଅଧର୍ମ ମିଥ୍ୟାରୁ ଯେ ଏକ ପୁତ୍ର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏଇ କହିଦେଲି ଦମ୍ଭ ଆଉ ମାୟା। ହଁ, କେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର କିପରି ସବୁ ସନ୍ତାନ ଦେବେ? ହଁ, ଏଇସବୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅଛୁ। ଦମ୍ଭ, ମାୟା, ହଁ, ଲୋଭ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ଆଉ ନିରୁକ୍ତି। ନିରୁକ୍ତି ସଟତା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲା କ'ଣ? କ୍ରୋଧ ଆଉ ହିଂସା। ଏହିପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦମ୍ପତି ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଛି ଏ କଳି। ଆଉ କଳିଙ୍କ ସହିତ ଜାତ ହେଇଛି କିଏ? ଭଉଣୀ ହିସାବରେ, ତାର ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଦୁରୁକ୍ତି। ଦୁରୁକ୍ତି ମାନେ କଠୋର ଭାଷା। କଲି ଆଉ କଲିର ସହିତ ଯେ ଜାତ ହେଇଛି ତା ଭଉଣୀ ହିସାବରେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଦୁରୁକ୍ତି। ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧ। କିନ୍ତୁ କଲି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର
गोटे कन्या सन्तान जात करे तो पुत्र ना हूँ कौन भय कोलीर पुत्र का ना भय कन्यार ना मृत्यु हाँ ये दुई जन मध्य संबंध हो भाई भगिनी पुणी ये दुई जन के मिलन से गोटे पुत्र गोटे कन्या सन्तान जात है पुत्र तार कोलीर नाती नातुनी हाँ कोलीर नातीर ना कौन निरय आ नातुनी ना जातना आम जदि कोलीर अधीनस्थ हो चारि प्रकार जदि पाप कर्म रत हब धूतं पान स्त्रीय सुना जत अधर्म चतुर्विधा ताले आमार परिणाम कौन हम यही निरय निरय मान कौन नरक को आम सीधा नरक को चली सेठारे जातना जातना माने जमदंड केवल आम भोग आम परिणाम यही रूप बर्तमान कोलीर शासन काल चली कोली तांकर कैप्चर समस्त नापाई अनुपम उपहार स्वरूप नर नारी छात्र छात्री बालक बालिका समस्त बुढ़ा वृद्ध समस्त हाथ ये अनुपम उपहार सब उठाई दे कौन सब अनुपम उपहार स्मार्टफोन हाँ समस्त हाथ कौन स्मार्टफोन छात्र छात्री समस्त प्राणधन स्मार्टफोन भगवान कृष्ण जदि च कहते गीतार सर्वधर्म परित्यज्य माम एकं शरणं ब्रज ये कथा अनुसार सब प्रकार धर्म से छाड़ी पारे पिता माता आत्मीय स्वजन बंधु बांधव समस्त से छाड़ी पारे किंतु प्राणधन की से छाड़ी पार ना प्राणधन कौन स्मार्टफोन यही गोटे द्वारा कर समस्त को कैप्चर रखिदे समस्त मस्तिष्क समस्त बुद्धि विभ्राट कर दे कहार मुंड काम कर स्मार्टफोन जो जी जिते स्मार्टफोन प्रति आसक्त सी से कोलीर अधीनस्थ कोलीर अधीनस्थ है विविध प्रकार सब पाप कर्म एंगेज हो धर्म को छाड़ी अधर्म लिप्त हो परिणाम स्वरूप कोली तांकर नातींकर हाथ में उठाई देवा नाती माने यही काम कर नरक को जीव आ नातुनी से जातना केवल देव जमदंड यहीपरि भयंकर परिस्थिति आम अच्छु आम सब कली सब भागवत उल्लेख कर यहीपरि भयंकर परिस्थिति तुम कली जुगे कलीर प्रभाव अधर्मेर प्रभाव जो मायार प्रभाव अति प्रबल हो जाए आम दुईटा प्रभाव द्वारा सर्वदा प्रभावित दुईटा कौन कलीर प्रभाव मायार प्रभाव किंतु अन्य जुग सत्य त्रेता दापर जुग कलीर प्रभाव नथिला जदिओ मायार प्रभाव सब जुगे अच्छी किंतु अन्य जुगे लोक माने धर्मपरायण धार्मिक हवा जो से मायार प्रभाव से तो प्रभावित होना क्वचित कि कलियुग समस्त अधिकांश समस्त मायार प्रभाव द्वारा विचलित विभ्रांत तार कलिर तेने प्रभुपाद कहते आम जेहेतु कलिजुगे अच्छु कलिर कबल निजक बचाइब के हेले प्रतिदिन हाँ 16 माला नाम जप करवा 16 माला नाम जप कले काउंटिंग हिसाब के हम गोटे महामंत्र 16 नाम आसूँ हाँ 16 into 108 into 16 इक्वल टू केते हम मिनिमम 27,000 है 27,000 है माने आम प्रतिदिन श्वास प्रश्वास नौचे केते 22,000 रु 26,000 पर्यंत तो 16 माला नाम जदि आम ठीक भाव करवा ताले कली कबल निजक आम बचाई पारे प्रति श्वास आमर नाम हो जाती प्रभुपाद देले केते माला 16 माला 16 माला माने 27,000 आम
एवरेज कह जाए 25,000 कि काउंटिंग कले के 27,000 हाँ तो यहीपर कलिर कबल निजक बचाइबा प्रतिदिन जदि आम निष्ठा सहकार 16 माला नाम जप कर रहा कहार प्रभाव ये तो कलिर प्रभाव आम बचाई पार जदि 16 माला नाम ठीक भाव जप कहार प्रभाव रहा मायार प्रभाव तेणु मायार प्रभाव पुणी निजक बचाइबा कहले विविध प्रकार सेवार एनगेज हवा भगवान का विविध प्रकार सेवा तेणु प्रभुपाद सब दिल्ली सब यंग निष्कान सब योगदान कर यंग अवस्था माइंड केते माने प्रभावशाली से माइंड को दमन करने के लिए यहीपरी सब सेवार जदि बुक डिस्ट्रीब्यूशन आदि कांदे बुक बैग नहीं यहीपरी डिस्ट्रीब्यूशन कर ऑफिस को जाए ये कर बही धराइबा जन ऑफिसर को बही देवा कले केते बुद्धि खर्च करवा के हम हाँ से एनगेज हो गल तो यहीपर विविध प्रकार सेवा भगवान के लगे रोषई करवा भगवान के पूजा अर्चन करवा भगवान के लगे बगीचा तैयारी करवा यहीपर भगवान के लगे माला तैयारी करवा विविध प्रकार सेवा जदि यहीपर 16 माला नाम जप आम जब ठीक भाव कर प्रतिदिन यहीपरी भगवान के विविध प्रकार सेवार जदि ठीक भाव आम निष्कपट भाव जदि एनगेज हो आम कलिर कबल और मायार कबल निजक बचाई पार हरिबल कथा बुझीपार हाँ मुहर कहीं दे धूली उड़ी ना कौन हाँ हाँ अच्छा अच्छा यहीपरी कलिर कबल मायार कबल निजक बचाइब कहले आमको 16 माला नाम सहित विविध प्रकार सेवार एनगेज हवा यहीपरी कृष्ण भक्ति कर आम कृष्ण पाखक जापर यहीपरी जो एनगेज हो गला आम कौन हम अनादि काल आम जार दासत्व कर आसुले कहार दासत्व कर आसुले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब दासत्व कर आसुले तेणु आमर बारंबार देह परिवर्तन हो आज मनुष्य देह काली पशु देह वृक्ष देह केतबे देव देह के असुर देह यहीपरि आम 84 लक्ष प्रकार जीव जन्तु भ्रमण कर 14 लोकयुक्त ये ब्रह्मांड कबू स्वर्गे कबू मर्ते नरके बा कबू देव कबू दैत्य कबू विप्र शूद्र कर्म अनुसार केतबे देव देह प्राप्त हो केतबे असुर देह प्राप्त हो मनुष्य देह प्राप्त हो शूद्र देह प्राप्त हो ब्राह्मण देह प्राप्त हो पशु देह प्राप्त हो आम सब कर्म बंधन आबद्ध हो आपन कर्म दोषे आपन डूबेनी गोरा पहू ना भजिया मैना आमर जीवन एकमात्र उद्देश्य भगवान को भजन करवा कृष्ण को भजन करवा महाप्रभु को भजन करवा से महाप्रभु से कृष्ण से जगन्नाथ ये भजन करने आम ताकू छाड़ी आम विविध प्रकार कर्म माने अधर्ममूलक कर्म नियुक्त हो कर्म बंधन आम समस्त आबद्ध हो तेणु एठार यही कथा कह जे कर्म बंधन रु आमको मुक्त करवा के हेले गीता महात्मा केवल गोटे ही मात्र कर्म कथा कह कर्म ओपी एक तस्व देवस्व सेवाय कर्मटा कि सेवा कर्म कर्म ओपी एक तस्व देवस्व सेवाय तस्व देवस्व मान से भगवान के सेवारे युक्त हवा यही केवल आम जो मनुष्य देह प्राप्त हो मनुष्य देह द्वारा केवल गोटे ही प्रकार कर्म से कर्म हो जो कर्म द्वारा भगवान प्रीत हेबा यहीपरि भगवान सेवारे आम जो नियुक्त हो पारिबा ताहले आम जीवन परम प्रयोजन वस्तु जहाँ चैतन्य महाप्रभु को अभिमत चैतन्य महाप्रभु मत कौन प्रेमा पुमार्थ महा श्री चैतन्य मत वेदं तत्रादर न परे चैतन्य महाप्रभु को सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु मत प्रेमा पुमार्थ
ପୁମାର୍ଥ ଆମେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଏକମାତ୍ର ପରମ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, ଭଗବତ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କଲି ଯୁଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ସେ ଦେଲେ ଏକ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ର। ये मंत्र ये जगत कौन शब्द नहीं, ये मंत्र चित जगत गोलक वृंदावन से नहीं आसती, जहाँ गोलक वृंदावन सब चली ये महामंत्र कीर्तन से कह जाए प्रेम नाम संकीर्तन। तो से प्रेम नाम संकीर्तन स्वयं गोलक बिहारी हरि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप धारण कर आसी ये जगत को नहीं आसे। हम मन को यही नाम देख कहते महाप्रभु या होते सर्वसिद्धि होइबे सवा सर्वक्षण बोलते विधि नहीं, कौन विधि विधान किसी रखिला नहीं, सर्वक्षण जे जो अच्छे से अवस्था पार्टी भगवान नाम उच्चारण करते यह महामंत्र कह जिते सब अच्छी मंत्र वेदर आओ जिते सब अच्छी आम जमी गायत्री, गायत्री ये भी मंत्र महामंत्र नहीं। हाँ तेना आम गायत्री मंत्र जप करेचे जो मैंने ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होती, तो गायत्री ये सब मंत्र, किंतु ये केवल व्यतिक्रम भगवान नाम संबंधित जो यह हूँ महामंत्र। तो मंत्र क्या कहा जाए, महामंत्र क्या कहा जाए? हाँ कौन आत्मा कौन आत्मवेत्ता, हाँ तत्ववेद, तत्ववेद प्रभु कह मंत्र क्या कहा जाए, महामंत्र क्या कहा जाए? हाँ कौन कह ये कथा मंत्र ताले क्या कहा जाए? मंत्र मन त्रायत रीति मंत्र। अच्छा तार महामंत्र क्या उत्तरांत कर? हाँ मन त्रायत इति मंत्र, महामंत्र आत्मा तारते कौन? तो मंत्र क्या कहा जाए, महामंत्र क्या कहा? मंत्र कहले जो थी तीनोटी वस्तु अच्छे ताकि मंत्र कहा जाए। महामंत्र कहले जो थी गोटे मात्र वस्तु रही महामंत्र। जमी गायत्री मंत्र आम ब्रह्म गायत्री प्रथम गाँच ओम भूर्भुव स ये कथा कहे लास्ट धीमहि, एटार तीनोटी वस्तु आम देखे पार्छ। ओम ओम जो शब्द ये बीज आकार अर्थात ये शब्द भीतर तीनोटी अक्षर अच्छे। ओम गोटे शब्द या भितर तीनोटी अक्षर अच्छे अ उ म तीनोटी अक्षर समन्वित ये ओम। तो अ माने कौन, उ माने कौन, मो माने कौन? तेज चैतन्य चरितमृत कहा अ कार उच्चारण थे सर्वलोकैक नायक। अकार जो उच्चारण कर क्या बुझाऊ? सर्वलोकैक नायक। सर्वलोकैक नायक किए? भगवान कृष्ण। कृष्ण गीतार कही दे कि प्रकृति शांति लाभ करने चाहिए ताले कृष्ण के विषय तीनोटी तत्व जानवा क्या भक्तारांग जगत तपस्या सर्वलोक महेश्वर ये से कथा सर्वलोकैक नायक सर्वलोक महेश्वर श्रीदं सर्वभूतान यही तीनोटी कथा। से हूँ समस्त योग्य तपस्यार एकमात्र भक्ता भक्तारांग जगत तपस्या सर्वलोकैक सर्वलोक महेश्वर समस्त लोक चित जगत जड़ जगत समस्त लोकर एकमात्र ईश्वर के भगवान कृष्ण सुहृदं सर्वभूतान समस्त जीवर एकमात्र मंगलांगी बंधु के भगवान कृष्ण। यही तीनोटी तत्व जानी कई जदि श्रीकृष्ण को चरण आत्मसमर्पण कर कृष्ण को भजन से केवल शांति लाभ कर पारे। या छाड़ी
ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରି 25, 30, 40 ମାଇକ୍ ଲଗାଇକି ବିଶାଳ ପ୍ୟାଣ୍ଡାଲ ଆୟୋଜନ করে সেটারে যেতে টন টন ঘি নেই ওং অগ্নৈ স্বাহা ওং অগ্নৈ স্বাহা ওং অগ্নৈ স্বাহা হা 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 এই হা 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 କରିଥିବେ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେନି, କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ସୂତ୍ର ଆମର ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ ଏସି ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଜଗତବାସୀ କେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ଶାନ୍ତିର ସୂତ୍ର ଏଇଠୁ ନେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଗୋଲକରୁ ନିଜ ଧାମରୁ ଏ ପ୍ରେମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସନ୍ତି। এই নাম সংকীর্তন রূপী যজ্ঞ দ্বারা সমগ্র জগতের শান্তি স্থাপিত হয়ে যাব। প্রভুপাদ সেই কার্য করে আজ সমগ্র জগতের ইয়ে শান্তির সূত্র স্থাপন করে দিয়েছেন প্রত্যক্ষ ভাবে। কৃষ্ণ গীতার কই দিয়েছেন, সেই কথাটা বর্তমান প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে প্রভুপাদ দেখাই দিয়েছেন। প্রকৃত শান্তি কলিযুগের একমাত্র নাম সংকীর্তন রূপী যজ্ঞ। তো এঠারে আমি দেখিবা যে ওম শব্দ অকারণচ্যতে কৃষ্ণ সর্বলোকৈক নায়ক। তো অকার যেতে উচ্চারণ করা যাচ্ছে কৃষ্ণকে বুঝাউଛନ୍ତି, উ কারণচ্যতে রাধা। উকার যেতে উচ্চারণ করা যাচ্ছে সেতবে কাহাକୁ বুঝাউଛନ୍ତି? শ্রীমতী রাধারানী, কৃষ্ণকে হ্লাদিনী শক্তি, প্লেজার পটেন্সিয়াল মূর্তিমন্ত বিগ্রহ হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী। মোকার জীববাচক, তাহলে ওম ভিতরে সবই কিছু রইল। স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান, পরমেশ্বর ভগবানকে হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারানী আর সমস্ত জীব এই সূত্র আকার রইল। ইয়াকু বীজ কুহযাচ্ছে। হ্যাঁ বুঝিপারছ? ইয়াকু বীজ কহে। যেমিতি বট বৃক্ষ দেখিছ, বিশাল বৃক্ষ না কেন দেখিছ বট বৃক্ষ? হ্যাঁ দেখেছ? আমার হাওড়ারে রয়েছে, হাওড়ারে কেতে জায়গায় নেই গেছে। হ্যাঁ বিশাল বট বৃক্ষ। তেইপরি সেই বট বৃক্ষরে কেতে ফল হচ্ছে না কেন, ছোট ছোট ফল। আর সে ফল ভিতরে কেতে মঞ্জি রয়েছে, সেই মঞ্জির ভিতরে এইপরি বিশাল বৃক্ষ সেতিরে রয়েছে। কথা বুঝতে পারল? তো একে কোন কাজ যাচ্ছে? বীজ। মঞ্জিটাকে কোন কাজ যাচ্ছে? বীজ। কথা বুঝিপারল তো? তো এ হচ্ছে মন্ত্র ভিতরে প্রথম বীজ। বীজ মানে ওম, এক বীজ। ইয়া ভিতরে স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান, স্বয়ং তাঁর হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারানী, সমস্ত জীব ইয়ে ওম শব্দের ভিতরে। তো ওম হচ্ছে মহামন্ত্র, ইয়ে সত্যযুগের লোক। কিন্তু সেই মহামন্ত্র বর্তমান রূপান্তরিত হয়ে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ये कलिजुग आम मान देले स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु। कहीं आम से बीज आकार जो ओम अन्य जुगर महामंत्र, ये मंत्र आम चिंतन करि परिबा ना, आमर चिंतार बहिर्भूत। তিনি কেবল নাম রূপী দেলে। তো এঠারে আমি দেখিবা আমি মন্ত্র কথা কই যে তিনোটি বস্তু রয়েছে। প্রথম কয়া গেল কেন? বীজ। তারপরে কুহযাচ্ছে নাম, ভূর ভুব স এসব নাম আমি ব্রহ্মগায়ত্রী বিচার করছি। লাস্টে কোন কহে ধীময়ী, কেমিতি ধ্যান করিবা। কথা বুঝিগল? হ্যাঁ, তাহলে আমি বীজ পাইলু, নাম পাইলু, আর পাইলু কেন? ধীময়ী ধ্যান। ইয়াকে ন্যাস কহা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে মন্ত্র মধ্যে তিনোটি বস্তু, ওটা হচ্ছে বীজ, নাম, ন্যাস। কিন্তু মহামন্ত্র আমি যেতে করছে ইয়া ভিতরে বীজ নাই কিংবা ন্যাস নাই, কন আছে? কেবল নাম। তিনি হামেশা কলি যুগে কলির অধীন, মায়ার অধীন অছু। তিনি ভগবান স্বয়ং এ নাম গোলকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন তা সে নিয়ে আসলে আমমান এর বীজ নাই কিংবা ন্যাস নাই।
केवल नाम पार्टी रे आमे जदि नाम उच्चारण करिबा ताले कौन हम मोर पूर्व पूर्व जन्म रे जत पाप कर्म प्रतिक्रिया भोगवा थिला सेतुर आमे मुक्त हो जावा। तेने भागवत केते श्लोक अछि 18,000 श्लोक 18,000 श्लोक मान के मत लास्ट श्लोक रे ये सिद्धांत दिया जाए आमे जे दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त होइछे ये मनुष्य देह द्वारा केवल दुई प्रकार कार्य प्रतिदिन करवा के हो नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रनाशन ये सिद्धांत दे देला भागवत अंतिम श्लोक रे भगवान के नाम जदि आमे पार्टी उच्चारण करवा ताहले आमर जन्म जन्मार्जित जित सब पाप कर्म फल भोगवा थिला सेतिर आमे मुक्त हो नाम संकीर्तन जस्य जस्य कहले से भगवान के नाम यदि संकीर्तन करा जीव कीर्तन करा जीव नाम संकीर्तन जो सर्व पाप प्रनाशन समस्त पापेर प्रतिक्रिया आमे मुक्त हो पार तापर कौन कहते प्रणाम दुख समनं नमामि हरिं परम से भगवान को जब आम भक्ति भाव प्रणाम करवा ताले आमर समस्त दुख चली ताले आमर रहिला कौन आमर पाप नष्ट हो गला नाम उच्चारण करवा जोगु आ प्रणाम करवा जोगु आमर दुख चली गला और रहिला कौन कौन हाँ केवल आनंद दुख चली गला पाप नष्ट हो गला तर केवल आनंद आनंदाम्बति वर्धनं प्रतिपादे पूर्णामृत जित नाम करी आम आनंद प्राप्त हो पार ताल बुझा कि हे से समस्त पापे प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाती समस्त दुख तापेरु से मुक्त हो जाए शुद्ध नाम नाम तीन स्टेज रही अपराधयुक्त नाम नामाभास शुद्ध नाम तीन प्रकार स्टेज तेना आम जहाँ करेचे अपराध रही अनर्थ रही अविद्या रही या अपराधयुक्त नाम कह हाँ कथा बुझिपार हरिबल कथा शुणी जो अपराध मुक्त हो नामाभास स्थिति आसो रहा कौन ताल से नामाभास स्थिति अनर्थ रविद्या रते शुद्ध नाम हम ये तीनोटी आम मुक्त हो अपराध मुक्त हो अनर्थर मुक्त हो अविद्यार मुक्त हो शुद्ध नाम शुद्ध नाम जो से प्रेम दास तो प्रेम अपमार्थ महा आम जीवन चरम लक्ष्य हूँ शुद्ध नाम करी भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त यह हूँ आम जीवन एकमात्र लक्ष्य कथा बुझीपार कथा हाँ ये शुद्ध नाम स्थिति कि आम बर्तमान जो दशार नाम कर सब अपराधयुक्त नाम अपराधयुक्त मान नाम जो कौन कौन अच्छी अपराधयुक्त नाम रे हाँ कौन नाम अपराध अच्छी अरे नाम अपराध शिष्य अपराध तापर अनर्थ आउ अविद्या अज्ञानता ये तीनोटी नहीं आम जप कर सब अपराधयुक्त नाम तो अपराधयुक्त नाम कले भी पुण्यकामी व्यक्ति माने पुण्य कर्म करी जो फल प्राप्त होती अपराधयुक्त नाम करी से फल प्राप्त हो पारे पुण्यकामी व्यक्ति वेद विहित पुण्य कर्म करी स्वर्गलोक प्राप्त होते स्वर्गीय सुख भोग कर तो भक्त होके जदि अपराधयुक्त नाम करिवे ताले से अनायास स्वर्ग सुख प्राप्त हो पार देह त्याग कलापर स्वर्गलोक को जाए ता भीतर भोग कामना रही ये रही चरितार्थ कर स्वर्गीय सुख प्राप्त हो पार नाम अपराधयुक्त नाम कले भी पुण्यकामी व्यक्ति मान जो फल से फल प्राप्त हो पार नामाभास स्थिति प्राप्त है वैकुंठ प्राप्त हो अजामिल नामाभास कौन है वैकुंठ प्राप्त है शुद्ध नाम कहले भगवान कृष्ण चरण रति जाता हुआ गोलक वृंदावन को जाए नित्य प्रेमय सेवारे नियुक्त है तो गौड़धार सर्वोच्च फिलोसफीटा कौन गौड़धार हरिबाल
ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା, ଗୌଡ଼ୀୟ ଆମେ ଯେ ଗୌଡ଼ୀୟ ଧାରାରେ ଆମେ ଯେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦର୍ଶନଟା କ'ଣ? ସେ ତ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯେ ବସ୍ତୁଟା କ'ଣ ସେଟା? ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ସୁଖରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛେ ଭୌତିକ ସୁଖ, ୟାକୁ ଜଡ଼ାନନ୍ଦ। ହଁ, ଜଡ଼ ସୁଖ। ଜଡ଼ ସୁଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖଟା କ'ଣ? ମୈଥୁନ ସୁଖ। সেই মৈথুন সুখ বৈষ্ণবଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ? ଜନ୍ ମୈଥୁନାଦି ଗୃହମେଦି ସୁଖମ ହି ତୁଚ୍ଛ, ଅତି ତୁଚ୍ଛ। ତ ଜଡ଼ ଜଗତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ ହେଉଛି ମୈଥୁନ ସୁଖ, ୟାକୁ ଜଡ଼ାନନ୍ଦ କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ଏଥିରେ ଯେ ବିରତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଯିବା। ତ ଜଡ଼ାନନ୍ଦର ଉପରେ ରହିଲା କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ୟାଠାରୁ ଶତ ଶତ ଗୁଣ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ'ଣ? ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଏଠାରେ କହୁଛି ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୌଡ଼ ଧାରାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲୋସଫିଟା କ'ଣ? ସେବାନନ୍ଦ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଉପରେ ହେଉଛି ସେବାନନ୍ଦ। ଶାନ୍ତ ସେବି ପ୍ରେମ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବାରେ ଏନଗେଜ ନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୌଡ଼ ଧାରା ଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମ୍ୟାଚଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ସେବାନନ୍ଦ। ଆମର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ବିଧାନ ପାଇଁ ନିଜ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଏନଗେଜ ହେବା। କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ବାଞ୍ଛା ତାର ବଲେ ପ୍ରେମ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ତାର ବଲେ କାମ। ଆମେ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କରିଛି ଏସବୁ କାମ। ପ୍ରେମ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଷିକେନ ହିଷିକେଶ ସେବନଂ ଭକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତି, ଏହା ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତିରେ ପ୍ରୟାସ କରେ, ଯେମିତି ଗୋପୀମାନେ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋପୀମାନେ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ପିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ଏହା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନ। ସେହି କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଆମର ଗୌଡ଼ ଧାରାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ସେବାନନ୍ଦ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଏନଗେଜ ହେବା ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ। ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲୁ, କେଉଁ କଥା ନା ଏଠାରେ ଆମେ କଥାଟା ଆସିଲି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ 32 ମାଲା ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କାହାରି ମୁଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ଯେହେତୁ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ଆମର ଲକ୍ଷ ନାମ ଜପ କରିବା 64 ମାଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାକୁ କମେଇ କମେଇ 16 ମାଲାରେ ନେଇ ଆସିଲେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସେଥିରେ ରହିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନିମମ୍ କରାଗଲା। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ 16 ମାଲା ନାମ ଏହିପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ କଲିର କବଲରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। କଲିର କବଲ, କଲି ମାନେ କଳହ, କଲି ମାନେ କ'ଣ? କଳହ। ତ ନିଜକୁ କଳହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତ ନ ହେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଜନ କରିପାରିବ ନା। ତ ଗୀତାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଲେ? ତେଷାଂ ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାପଂ ଜନନଂ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମାନଂ ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ ନିର୍ମୁକ୍ତେ ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଦୃଢ଼ବ୍ରତ। সেই ଦୃଢ଼ବ୍ରତ ହୋଇ କିଏ ଭଜନ କରିପାରିବେ? ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଅନନ୍ୟ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ଭଜନ କରିବା? ହଁ, ଆମେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ତିଲକ ଧାରଣ କରିଛୁ, ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରିଛୁ, ଶିଖା ଲଗେଇଛୁ, କେୟ ହେୟାର ଲଗେଇଛୁ,
ଗଣ୍ଠିରେ ସୁନ୍ଦର ମାଳି ଲାଗିଛି, ସୁନ୍ଦର ଜପ ବାଗ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତାର ପକେଟ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ରଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ହରେ କୃଷ୍ଣ କରୁଛେ। ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ମନରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ। ତେଣୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା ଶୋଇଗଲେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ପଶିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଶୋଇଯିବ ତ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯିବ, କାହାର ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ପଶିବନି। ଏହିପରି ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? କ'ଣ ମାଲା? ମାଲା। ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର କାମନା ନେଇ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୁହଁରେ ଅବସାନ କରି ମାଲା କରିବା, ତାହେଲେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି মাথা নেড়া, কোপনি পরা, তিলক নাকে, গলায় মালা, দেখতে বৈষ্ণবের মতন, আসল শাক্ত কাজের বেলা, সহজ ভজন করছে মামু, সঙ্গে লয়ে পরের বেলা, কথার ছলে মহাজনকে দিচ্ছে শালা, এ হতে এক কলির চালা। আমি গুরু কৃষ্ণকে চালা, আমি সমস্ত কলির চালা। কথা বুঝতে পারলে? তেমনি অপরাধ শূন্য হে লহ কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ, কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়ি অনাচার, জীবে দয়া, নামে রুচি, সর্বধর্ম সার। সমস্ত ধর্ম সার কথা হচ্ছে জীব প্রতি দয়া, নামে রুচি। তার নিজ নামের প্রতি রুচি না হলে কেমিতি জীবକୁ সে উদ্ধার କରିବ। তেমনি মহাপ্রভু কহেছেন ভারত ভূমির জন্ম হইল যার, জন্ম সাধন করি কর পর উপকার। নিজের জন্ম সাধন করা পাই ইয়ে প্রভুপাদ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଧନ ବିଧି ଦେଲେ। ଏହିପରି କଠୋର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଯଦି ଆମେ ସାଧନ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଅନାଦିକାଳରୁ ଆମେ ଯାହାର ଦାସତ୍ୱ କରି ଆସୁଥିଲୁ ସେ ଦାସତ୍ୱରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। କାହାର ଦାସତ୍ୱ କରି ଆସୁଥିଲୁ? কাম ক্রোধ, কাম ক্রোধে দাস হইয়া তার লাথি খায়, ভ্রমিত ভ্রমিত যদি সাধু বৈদ্য পায়, তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচি পালায়, কৃষ্ণ ভক্তি করে তবে কৃষ্ণের নিকটে যায়। আমার দুর্গতির কারণ হচ্ছে অনাদিকালের আমি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য এসব দাসত্ব করে আসুଛି। তেমনি বারংবার দেহ পরিবর্তন হচ্ছে, বারংবার জড় দেহ নেই জন্মগ্রহণ করছে। এই জন্মমৃত্যু চক্র আমি সব পড়ে যাইছে এই কাম করে দাসত্ব করা যায়। তেমনি চৈতন্য চরিতামৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কেতে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করে, কাম ক্রোধে দাস হইয়া তার লাথি খায়। আমি তার লাথি ଖାଉଛେ, ମାୟାର ଲାଥ ଖାଉଛି। କାମ କ୍ରୋଧର ଦାସ କରି ସେମାନଙ୍କର ଲାଥ ଖାଉଛି। ୟାକୁ ମାୟାର ଲାଥ କୁହାଯାଉଛି। କାମ କ୍ରୋଧ ଦାସ ହଇଆ ତାର ଲାଥି ଖାଏ, ଭ୍ରମିତ ଭ୍ରମିତ। এই 84 লক্ষ প্রকার জীব 14 লোকযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করে করে যদি যেତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ, সেই ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଏଇପରି ଡିଭୋଟି ଫିଜିସିଆନ୍ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭଳି ଏଇପରି ଡିଭୋଟି ଫିଜିସିଆନ୍ ସାଧୁ ବୈଦ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଯଦି ହେବ, সেইপরি সাধু বৈদ্যଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା, ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା। তিনি କହୁଛନ୍ତି ভ্রমিত ভ্রমিত যদি সাধু বৈদ্য পায়, তার উপদেশ মন্ত্র, তার উপদেশ মন্ত্র মানে সেই সাধু বৈদ্য। ତେଣୁ ସାଧୁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଉପଦେଶ ଏସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟରେ। ସବୁ ଗୀତା, ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ, ଗୀତା, ଭାଗବତମ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆଦି ଏସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ସବୁ ସେଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପ୍ରଭୁପାଦସ୍ ପର୍ପୋର୍ଟସ୍। ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପର୍ପୋର୍ଟ ରହିଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହିପରି ଅନାଦିକାଳରୁ ଆମେ ଯେ କାମ କ୍ରୋଧ ଦାସତ୍ୱ କରି ଆସୁଥିଲୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସେହିପରି ଆମେ সেই সাধু বৈଦ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିଟା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ।
ভক্তির প্রথম অঙ্গ শ্রবণ। শ্রবণ করলে কন হব? এই সংসার উদ্ধার হইপারে। সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কথা এই মাত্র চাই, সংসার জিনিতে আও কোনো বস্তু নাই। যে পর্যন্ত আমার শ্রবণ না হচ্ছে সে পর্যন্ত আমি ভজন করি পারিবে না, আর যে পর্যন্ত আমি ঠিকভাবে ভজন না করি পারছে সে পর্যন্ত আমি অনর্থরু মুক্ত হই পারিবা না। অনর্থরু মুক্ত হেলে তেবে সে নিষ্ঠা আসিব, রুচি আসিব, আসক্তি আসিব, ভাবস্থিতি প্রাপ্ত, তারপরে প্রেম প্রাপ্তি। এই রূপ গোস্বামী ক্রম দেলে। প্রথমে শ্রদ্ধা, আদৌ শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা মানে বিশ্বাস। কেউ প্রকার বিশ্বাস? দৃঢ় বিশ্বাস, স্ট্রং ফেথ, আনফ্লেঞ্চিং ফেথ। কন সেটা? শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস করে সুদৃঢ় নিশ্চয়। সেটা কন? কৃষ্ণ ভক্তি কইলে সর্ব কর্ম। এই কৃষ্ণ তুমি প্রভুপাদ আমাকে সমস্ত এই কৃষ্ণ ভক্তিরে এনগেজ করাইছেন। শ্রবণ এথিলাগি প্রতিদিন 1 ঘণ্টা প্রভুপাদে ব্যবস্থা দেলে আমি সমস্ত বদ্ধ জীব এইপরি নিষ্ঠা সহকারে যদি সাধু সঙ্গ করি প্রতিদিন 1 ঘণ্টা শ্রবণ করিবা, এর দ্বারা কোন ধীরে ধীরে আমি শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইপারিবা। এই ভক্তির প্রথম অঙ্গ দেলে কীর্তন। তারপরে যা আমি শ্রবণ করিবা সেই হিসাবে কীর্তন করিবা। ভগবানকে নাম কীর্তন, ভগবানকে নাম সংকীর্তন, ভগবানের মহিমা কীর্তন, এসব কীর্তন। এইভাবে শ্রবণ কীর্তনে যদি আমি রহিপারিবা তাহলে ভগবান সর্বদাই আমার মনের রহিপারে, স্মরণ হইপারে। ভগবানকে আমি স্মরণ করিপারিবা। শ্রবণ কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণম। বিষ্ণু ভগবানকে সর্বদা আমি স্মরণ করিপারিবা। ইয়াকে ভাগবত ধর্ম কুହାଯାଉଛି। শ্রবণ কীর্তନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ। ନବବିଧା ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ 3ଟି ହେଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ଆଉ 6ଟି ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚରାତ୍ରି ବିଧି ଧର୍ମ। ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବର୍ଣ୍ଣନ, ଦାସ, ସକ୍ଷମ, ଆତ୍ମନିବେଦନ ଏସବୁ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ବିଧି ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ବିଧି ଦେଲେ, ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଆଉ ପାଞ୍ଚରାତ୍ରି ବିଧି ଧର୍ମ। ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ପଶି ପାରିବା ନାହିଁ। তিনি ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପାଞ୍ଚରାତ୍ରି ବିଧି ଏସବୁ ଆମେ ସେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ଆମର ସବୁ ଭୌତିକ ଦେହ, ଜଡ଼ ଦେହ। ତେଣୁ ଏଇ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏନଗେଜ୍ ରହିବା ପ୍ରତିଦିନ, ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ବିବିଧ ସେବାରେ ଯଦି ଏନଗେଜ୍ ରଖିପାରିବା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଦିନେ ଦିନେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ଆସିପାରିବା। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଲେ, ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଦେଲେ এবং ପାଞ୍ଚରାତ୍ରି ବିଧି ବି ଦେଲେ। ତ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଶ୍ରବଣ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ତିଏ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ତେଣୁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ତ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଦିଆଗଲା। କେବଳ ଶ୍ରବଣ ନୁହେଁ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବର୍ଣ୍ଣନ, ଦାସ, ସଖ, ଆତ୍ମନିବେଦନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଦେଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରତିଦିନ କରିପାରିବା, ଏହିପରି ଆମେ ଯଦି ଇସ୍କନରେ ରହି ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଯାଜନ କରିପାରିବା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେମାନେ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନା। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବାନି। ଏ ତ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦେଇ ତା ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, 10 ଦଶା ସବୁ ଏକା ସାଥିରେ ଏଟା ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଉଛି। 10 ଦଶା, 10 ପ୍ରକାର ଦଶା। ହଁ କେବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଗ 10 ଦଶା ସବୁ ଏକା ସାଥିରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଉଛି। ଭାଗବତ କଥାର ପ୍ରଥମେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ, ବହି ଜଗତ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଭିତରକୁ ଆସିବନି, ଏମିତି କିଏ ବି ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ହଁ ଭାଗବତ କଥା
ଭିତରକୁ ଯେ ଆମର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଇଏ ତଥାପି ଆମକୁ ବସିବାକେ ହେବ ନିଷ୍ଠା ସହ ଟିକେ ବି ବାଜିଲା କାନରେ ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଫଳ ଅଭ୍ୟାସ ସେଥିଲାଗି ଅଭ୍ୟାସ ହେନ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଲସ୍ୟ ଆସୁ ନିଦ୍ରା ଆସୁ ତଥାପି ଆମକୁ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ବସିବାକୁ ହେବ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ହେଲା ତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା ଯଦି କାନରେ ପଶିବ ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ରୁଟିନ୍ ଦେଲା ହଁ ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆମ ନିଦା ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବେ ନା ଆରାମସେ ଶୋଇବେ ତାହେଲେ ଶୋଇଯିବ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଇଏ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରକଟିତ ହେବ ନାହିଁ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଏହିପରି ପ୍ରଭୁପାଦ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଏହିପରି ଯେତେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ଇଏ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ନିୟମ ଦେଲେ